Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. So, in previous video we read an interesting story Walnuts. But before we start, be sure to subscribe if you haven't done yet and ring the bell icon so that you can get our latest updates. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एक आदमी होता है जिसका नाम था जमील। वो एक लंबे सफ़र पर निकलता है। ये पुरानी बात है, इसलिए उन वक्तों के अंदर सफ़र करने के लिए ना कार्स होती थी और ना बसेस होती थी, तो पैदल ही सफ़र करना पड़ता था। वो पैदल एक लंबे सफ़र पर निकलता है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद जब वो थक जाता है तो वो एक वॉलनट ट्री के नीचे बैठ जाता है, एक अखरोट के दरख्त के नीचे, और फिर वो लेट जाता है और दरख्त की तरफ देखता है और उनको देखकर सोचता है कि इतने बड़े दरख्त के ऊपर इतना छोटा सा फ्रूट। अब उसको उसके इस सवाल का जवाब किस तरह मिला और उसके साथ क्या हुआ, आइए हम इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। जमील सेट अप, ही लुक्ड एट अ फील्ड नियर बाय। जमील खड़ा हुआ और अपने करीबी एक खेत के अंदर देखने लगा। इन द फील्ड देयर वर सम पम्पकिन्स। उस खेत के अंदर कुछ पम्पकिन्स थे, कुछ कद्दू थे। जमील लुक्ड एट देम एंड स्माइल्ड। जमील ने उनको देखा और मुस्कुराने लगा। आहा, ही सेड, आई थॉट सो। देखा, मैं सही था, मैं यही सोच रहा था। द पम्पकिन्स वर ग्रोइंग ऑन लॉन्ग थिन वाइन्स। एक पम्पकिन जो है वो एक लंबी सी और एक नाजुक सी बेल के ऊपर उगा है। बट द पम्पकिन्स वर सो बिग। लेकिन पम्पकिन तो बहुत बड़ा होता है। जमील ले डाउन अगेन एंड क्लोज्ड हिज आइज। जमील फिर से लेट गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिमसेल्फ अगेन। वो दोबारा अपने आप से बातें करने लगा। गॉड इज़ ट्रूली ग्रेट, सेड जमील। जमील ने कहा, खुदा बहुत अजीम है। गॉड हैज़ मेड वॉलनट्स एंड पम्पकिन्स। खुदा ने बनाए हैं वॉलनट्स और पम्पकिन्स। बट आई वुड हैव मेड दैम इन अ डिफरेंट वे। लेकिन मैं इनको अलग तरीक़ों से बनाता। द ग्रेट वॉलनट ट्री हैज़ सच स्मॉल फ्रूट। The poor pumpkin plants have to carry large fruit on thin vines. एक बड़े से अच्छे से वॉलनट ट्री के ऊपर एक छोटा सा फ्रूट और एक नाजुक से पौधे के ऊपर, एक नाजुक सी बेल के ऊपर इतना बड़ा फ्रूट। The small walnut should grow on a vine. इस छोटे से वॉलनट को इस बेल पर उगना चाहिए था। And the large pumpkin should grow on a tree. और इस बड़े पम्पकिन को इस दरख्त पर उगना चाहिए था। जमील thought about this for some time. कुछ देर तक जमील इसी बारे में सोचता रहा। Then his head nodded and he fell asleep. फिर उसने करवट ली और वो सो गया। A lesson learned. अब उसको इसका क्या सबक मिला, आगे पढ़ते हैं। जमील वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट वेल। जमील बहुत थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी सो गया। सून ही बिगेन टू स्नो एंड टू ड्रीम। जल्द ही जब वो सो गया तो उसने एक ख्वाब देखा। इन हिज ड्रीम जमील सॉ अ रो ऑफ ट्रीज। जमील ने अपने ख्वाब में देखा कि दरख्तों की बहुत लंबी लंबी सी कतारें लगी हुई हैं। दे वर टॉल ट्रीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। ये बहुत लंबे लंबे से दरख्त हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत ही मजबूत हैं, जिनकी शाखें बहुत मजबूत हैं। एंड ऑन दीज ब्रांचेस देयर वर लॉट्स ऑफ पम्पकिन्स। और इन ब्रांचों के ऊपर बहुत सारे पम्पकिन्स हैं। यस, पम्पकिन्स। जमील स्माइल्ड इन हिज स्लीप। हाँ, पम्पकिन। जमील सोते सोते मतलब अपनी नींद के अंदर ही मुस्कुराने लगा। द नेक्स्ट थिंग जमील सॉ इन हिज ड्रीम वॉज अ फील्ड फुल ऑफ ग्रीन वाइन्स। अगली चीज़ जमील ने जो अपने ख्वाब में देखी वो उसने देखा कि एक खेत है जो हरी भरी बेलों से भरा हुआ है।
On each vine there were walnuts. ہر بیل کے اوپر اخروٹ ہیں. The walnuts were not heavy, so the vines were not laying on the ground. Walnuts کیونکہ بھاری نہیں ہیں اس لیے جو بیلیں ہیں وہ نیچے میدان کی جانب یعنی کہ زمین کے اوپر نہیں لگ رہی، ان کے اوپر نہیں لیٹ رہی. They were strong enough to stand. وہ مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہیں. جمیل smiled again in his sleep. وہ پھر سے اپنی نیند میں مسکرانے لگا. Then a walnut fell from the tree and landed with a loud clunk right on top of Jamil's head. Jamil woke up at once. اب ایک والنٹ درخت پر سے ٹوٹ کر ایک زوردار آواز کے ساتھ جمیل کا سر پہ آ کے گرا اور جمیل اٹھ کے بیٹھا ہو گیا. Ouch! cried Jamil, sitting up and rubbing his head. Ouch! 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 جمیل زور سے چیخ کر اٹھا Ouch! اور اپنے سر کو مسلنے لگا. جمیل jumped up. He was angry. جمیل اچھلا اور بہت غصہ ہو گیا. He looked up at the branches and stopped rubbing his head. جمیل نے شاخوں کی طرف دیکھا اور اپنا سر کو مسلنا بند کر دیا. It was not really hurting at all. اس نے مجھے زیادہ تکلیف نہیں دی. مطلب اس نے مجھے زیادہ ہرٹ نہیں کیا. جمیل looked towards the sky. جمیل نے پھر آسمان کی طرف دیکھا. He held his hands up above his head and cried out, God be praised, God be praised. اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا اور زور زور سے چیخ کے بولنے لگا خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. جمیل felt so happy that he began to dance with joy. جمیل بہت زیادہ خوش ہو گیا اور خوشی کے اندر ڈانس کرنے لگا. Just then a traveler came down the road. اسی وقت وہاں سے ایک مسافر گزر رہا تھا. The traveler stopped and stared. مسافر رکا اور جمیل کی طرف دیکھنے لگا. He was surprised at Jamil's funny dance. وہ حیران ہو گیا جمیل کے فنی سے ڈانس کو دیکھ کر. Good day, said the traveler. ٹریولر نے اس سے کہا اچھا دن، مطلب اچھا دن ہے. Good day, good day, cried جمیل. جمیل نے زور سے کہا ہاں اچھا دن ہے، اچھا دن ہے. If it's not a rude question, said the traveler, can you tell me why you are dancing? اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں ایک سوال کروں؟ مسافر نے اس سے کہا کیا بات ہے جو آپ اس طرح ڈانس کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ I'm happy, replied جمیل. I'm so very happy. میں خوش ہوں، جمیل نے کہا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں. That's great, said the traveler. ٹریولر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. But what is making you happy? لیکن ایسی کیا وجہ ہے یا کیا چیز ہے جو آپ اس قدر خوش ہیں؟ I'm happy because God is great, exclaimed جمیل. جمیل نے خوشی میں کہا کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ خدا بہت اچھا ہے. God is wiser than I am. خدا ہم سے زیادہ دانشور ہے. How is that? asked the traveler. ٹریولر نے کہا وہ کس طرح؟ I thought it would be better if walnuts could grow on vines, said جمیل. جمیل نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ بہتر ہوتا یا اچھا ہوتا کہ اگر جو والنٹس ہیں وہ بیل پر اگتے. He pointed to the pumpkin plants. اس نے پمپکن پلانٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. And I also thought that it would be better if pumpkins could grow on a strong tree like this. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ اچھا ہوتا کہ پمپکنس جو ہیں
وہ ایک مضبوط سے درخت کے اوپر اگتے۔ جمیل put his arms round the tree. اس نے اپنے ہاتھ کو درخت کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ But I was wrong, shouted جمیل. جمیل نے کہا لیکن میں غلط تھا۔ I was quite wrong. میں بہت غلط تھا۔ How? asked the traveler. traveler نے کہا وہ کیوں؟ Well, you see, said Jamil, if this tree had pumpkins on it, I would be dead. I would not be dancing. تم دیکھ سکتے ہو، جمیل نے اس سے کہا اگر اس درخت کے اوپر پمکن ہوتا تو میں مر چکا ہوتا، نہ کہ ڈانس کر رہا ہوتا ابھی۔ I would be dead. Dead, dead, dead. A walnut fell on my head and woke me from my sleep. میں مر جاتا مر جاتا مر جاتا، والنٹ میرے سر پر گرا اور میں نیند سے جاگ گیا۔ A falling pumpkin would have killed me for sure. اگر پمکن میرے اوپر گرتا تو میں مر چکا ہوتا، مجھے یقین ہے۔ But the walnut did not hurt my head very much. لیکن ایک والنٹ نے مجھے میرے سر کے اوپر لگ کر مجھے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ I see, said the traveler. اچھا، ٹریولر نے اس سے کہا۔ You must be very happy. تم بہت خوش قسمت ہو اور بہت خوش ہو۔ I am, said جمیل. جمیل نے کہا ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں۔ You must also see that God made this tree. تم دیکھ سکتے ہو کہ خداوند نے اس درخت کو کتنا اچھا بنایا ہے۔ God is great, God is good, and God is wise. خدا عظیم ہے، خدا بہتر ہے اور خدا بہت دانشور ہے۔ And Jamil never questioned God's work ever again. اب جمیل کبھی بھی خدا کی کسی بنائی ہوئی چیز کے اوپر کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی بنائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. That's all for now. If you enjoyed this video, make sure to like it and share it. Subscribe to our YouTube channel and ring the bell icon to never miss any updates. Allah Hafiz.